Ngayon, nandito tayo sa Soledad-No Valley. Magtatanong tayo ng mga random people about sa kanilang dream car. So, tara! Hi, Kate! Say hello! What's your name? Sebastian po. Sky po. Sky. Isaiah. Okay. Say, what's your dream car? Probably Nissan GTR na lang po. Wow, sports car. Yes. Nice speed? Pwede naman po. Tapos sa style. Okay. Tapos. Ano po? Porsche 911. Oh, wow, 911. Yung classic or yung new generation? Classic po. Yung classic, yung 911. A Ferrari po. Wow, Ferrari. Slow lahat kayo, speedan ha. Puro sports car yung mga trip nyo. Sige, yun lang, mabilis lang. Okay. Thank you What's your name? Isay po. Isay. Okay, Isay. What's your dream car? Lamborghini po. Wow, Lamborghini sports car. Yes. Parang VIP yung dating ano. Sige ma'am, thank you. Okay. Justin po. Justin. Okay, Justin, what's your dream car? For me po kasi high school, mga type ko po kasi mga Civic. Okay. Honda Civic. What's your name? Zoe po. What's your dream car? Actually, hindi po mahilig sa cars. Siguro jeep na lang po kasi gusto ko po yung medyo big na cars pero makulay po. Okay, Jeep Wrangler, mga ganun. 4x4, mga off-road style talaga. Apo. Okay, sir, ma'am. Thank you po. Ano po name nyo? Ako pala si Mark Vic B. Nano. Okay. Dream car. Yes. Dream car is Toyota. Toyota. For ano sir? Yung color. Mga pick-up. Yeah. Toyota Hilux, mga ganun. Ako sa province, Okay. right? Kaya mahilig ako sa mga Toyota na yung mga isang car na dadaanan talaga na mga rough road. For travel talaga. Yes, sir. In my future, I need to travel other places. Wow. Not Wow. here, but other places. Adventurous pala si sir. Sir. Isa ako para sa hello. Isa ako sa Dora Explorer. Okay, sir. Salamat, sir. Okay. Okay. What's your name po? Julie, sir. Okay. Junie, what's your dream car? Sports car. Oh, sports car. Ganun lang din, di ba? Mataas na. Yung pinaka-high-end na yung talagang kailangan. Thank you po, ma'am. Si Jan. Jan. Okay, Jan. Jan, ano po ang dream car nyo? Yung Ford Raptor. Wow, Ford Raptor. Gusto ni Kuya talaga pang pang Probinsya. probinsya, sa pambalagbagan. Sige, Kuya. Okay, thank you. What's your name po? Romney. Ronnie. Okay, dream car? Ferrari. Ferrari. Wow. Hanggang dreams lang yun. Hindi, makukuha mo yan. Okay. Thank you Ano po pangalan nila? Abigail po. Abigail, ano po yung dream car nyo? Yung 4x4. Yung kayang mag-hiking kung saan-saan. Wow, pang off-road si ate So, maano po kasi ako ma-hiking. Okay. Mahilig po sa mga bundok-bundok. Opo. Yung lugar po namin is puro na po talaga sa Pilya. Doon po, puro siya bundok po talaga. Wow, okay. Ate, maraming salamat Okay. Thank you. Ano po yung name nila? Lucky. Ang dream car ko ay Porsche GT3 RS. Wow, sports car. Okay, si ma'am naman. Ano po yung dream car niyo, ma'am? Jimny po. Wow, Jimny. 3-door or 5-door? 3-door lang. Classic, no? Isang sport car sa isang pang off-road. Okay, thank you po. Ano name po? Lana. Okay. Okay, Lana. What's your dream car? My dream car is Mercedes-Benz. May specific ba kung anong Mercedes-Benz? Yung S-Class. And actually, anything Mercedes. I love Mercedes actually. But if I were to choose one, I would pick Mercedes-Benz. Luxury car. Yes. Yun lang. Thank you. Okay, thank you. Kahit tatlo na lang sabay-sabay. Romuel Torres po. Clark Bajala po. Jan Carby Arevalo po. Okay, sige. May question ako sa inyo na ano yung gusto nyo kotse? Honda Civic po yun. Civic. Lamborghini po. Subaru po. Wow, Lamborghini Subaru sa Honda Civic. Okay, pwede ba matanong kung ano yung specific na gusto nyo? Year or kung anong year? Okay, sige. Okay na yun. Salamat Salamat. Lovely po. Lovely. Charlene po. Charlene. Angelica po. Okay. Tanongin ko kayo kung ano yung dream car nyo.
Ano, Lamborghini. Lamborghini. Lamborghini din po. Lamborghini. Lamborghini. Talaga. Pero din po. Lahat kayo Lamborghini ah. Gusto niya talaga sports car, no? Okay. Sige. Thank you ah. Yun lang. Sobrang sakit. Okay. Ano pangalan mo? Ken Pilimbergo. CJ po. Ramesh. Jeric Bansel po. Okay guys. Tatanungin ko kayo kung ano yung dream car nyo. Civic po. Honda Civic. GTR po. Nissan GTR. Bugatti po. Bugatti. Oh, yayaman din si sir. Honda Type R. Oh, Type R. Okay. Tinalo mo yung Honda Civic niya. Type R yun sa'yo. Okay. Sige. Ano lang. Okay na yan. Sir, name? J, the letter J. Yeah. Hello. Cake. Hi, Cake. Tanong ko is, what's your dream car? The Mercedes-Benz G-Wagon. Wow, G-Wagon. A luxury car. Yeah. The G-Class. Yeah. Thank you. Hi, Cake. Say hello.